mo kuya. Laki na. Laman yung nilalim. Pero ka ulit sa susunod. Wala, injury ako 4 years. Bakit niya? Anong ano mo kuya? Hamstring. Ay, putang na, sakit. Kaya nakala ko dyan, beda. Oo, beda ka. Tapos naglasag ako. Tapos pagdating ko ng EA, wala. Nag-aya ka? Kaya? Oo. Okay na. Nakuha ka naman. Oo, kasi nung ano na, Nagka-injury. training ano na, wala, hindi na ako makatakbo. Beda pa lang na ano na ako. Dapat sa beda lang talaga ako mag-aaral. Kaso nga na-injury ako. Tinry ko maglasag. Nakuha ko, kaso kailangan na mag-president. Oh, 1 year. 1 year. Okay. Sayang, uwi. Tapos sa ilalim. Mahalis ko niya kanina. Kunti na pa yung sa injury. Tapos talaga, nainis ako naglalaro talaga. Ay, may lock. Malapit sa may lock. Back to the ball game. Melmac. Kuya Baray. Ay, bago tayo. Sports center nila. Take two. Take two sa short. Wala. Nakuha ni Bago yung Arlen. Melmac. Pass to number 11. Nagano ka ba? Oo. May malapit kami doon na ano. Kuya Baray. With the ball. Paris din. Kuya Baray. Pass to Hindi ko alam pero alam ko mamaya. out to na bola. Di ba natin? Dati sa loob. Pass to number 11. Taga Manila to. Taga Manila. Easy basket. Layo. Tayo rin kami dyan dati. Pandemic sa mga gustahan. Mga alam mo yung mga yung pandemic na mga tagong court na Sa Alabang. Sa laruan Alabang. Alabang. alam ba? Dapat beda na ako doon. Lalo rin ako dati, hindi ako ng TV ko. Sayang. Sayang. Bulto. Number 11. Wala ka. Number 8. Mas number 11 pala yun. Saan tayo? Tuwing kailan laro dito, oy? Ah. Mapawis lang. Kuya, laro ka ulit susunod. Oo, Melmac. Melmac. Friday Friday, may Melmac. nakaka-score ang Saturday, meron dito. number 11. Plays up. Meron dito. Wala. Foul. Draw pa lang. Foul by number Pasali ka. Ano? Pwede naman maganda eh. number 9. Ano pangalan mo kuya? Gerald? Wala. Gerald Dibayan. A2. Step back to the ball. Easy 3 points. Nakuha ni number 9. Pass to Kuya Nakay. Kuya Nakay. Kuya Nakay. Pass to 11. Oy! Bawat down. Binitawan na. The Bryce. Take 2. Jason Chido. Ito. Jason Teto. Malaki. Malaki. Effect. Wala. Dito. Sa court. The Bryce. Boston Celtics. Number 0 na score. Oh. Number 0. Floater. Wala. Nakuha ni number 8. Number 8. Tira. Wala. Nakuha ni Kuya Bry. Kuya Bry, tira mo na. Wala pa rin. Nakuha ni number 9 pass breaking. Kuya nakabla. Galing ito. Galing niya mag-ano, mag-steal. Kuya Bry. Uy, nawala. Ang bola. Natapon ng sabaw. Nag-emel ka rin. Number 8. Easy 3 points. Ang score natin ay 11-3. Number 9. Uy. Wala. Pass to Kuya na number 8. Dami yung number 8. Number 11. Pag-asa na. Yes. Last 10 minutes na lang daw, boy.
Last 8 minutes and 40 seconds. Oh, Galing gano'n. wala. Sayang yun. Number 11, yun na. Easy 2 points. Foul. Foul pala, foul. Last 8 minutes and 5 seconds. Easy 3 points. With number 8. One. Pass to number 37. Pass to naka-white. Oh! Uli lang. Pass to may naka-black. Pass to wala. Nasa 7 minutes. Change court tayo. 7 minutes and 35 seconds. Pass to Kuya Brad. Isa ba Kuya Brad? Sino mo? Wala pa rin. Pass to number 8. Is 2 points. Kuya Will, shout out. Pass. Uy! Ganda nun. Sayang. Okay, Kuya Will. 34. Number 9. 4, 3, 2, 1. Okay, change court tayo guys. Change court, change court. Ano to, Kuya Will? Number 34. Tumira. Paso. Isito. Iga sa bahay. 25. Iga sa bahay. Kasi ang lamang. Iga sa Oh, joke lang. Ay, joke lang pala yun! Sayang yun. Ayan, improvement. Dati, 37 again. Pass to number 37 again. Pass to number 9. Lumipad na. Ayan na. Gumagawa na ng pangarap. galing mo kuya sa lip. Grabe, asik. Uy. Pero ano ba ulit ah? Uy. Wow. Naragiri. Ito, right? 14 na po ang kalamangan. Uy! Naturuan pa sumayaw! Pinagtsatsa mo, boss! Parang si Michael Jackson. Yeah, pasok kaya. Ha? Ay, sorry. Ikaw dito? Oh, sige. Yung depensa. Number 0, pass to number 37. 37. Dos. This is 2 point. Pass to Joji. Ayan na, Joji Perla. Joji Perla, pass to number 9. Pass to Joji pa rin. This is 2 points kay Joji.
Idol, autograph. Ay, kapitro, binili ko rin. Patuloy, bye-bye. Wow, si 2 points. Buhat na shot by Sir Babon. Number 19, Jody Perla. Oy! Oy, yan tawag doon. Good, good. Ayoko yan, pinasayawan yan. Tangin na. Last 3 minutes and 10 seconds. Lan! Kuya Brian, sila ni Joji. Joji, magkakad ka pa uwi. Ayan na. Kuya Brian, sino ka na Kuya Brian? Na. Nakuha ni number 34. 34, ayan go. Wala ulit. Foul, foul. Lan! Lan! Kaya ba? Pre! Pinasayaw ako. Pinasayaw ako ni Tulon. Pinasayaw ako ni Tulon. Depensa Lan! Ay, buka tayo na! Grabe! Grabe ang depensa! Kapi kayo! Kapi pala yun. Tatlo pala sila doon. Kala ko kalaban yun. Number 8, ball. 8 ball. Jordan! Jordan! Naka J1 yan. J1 high. Mas Joji Perla. Maglalakad Wow! pa uwi. Si 2 points. Last 1 minute and 35 seconds. Pas na number 8, pupukol na naman. Nakuha ni number 34. 34. Please lay up. Wala naman number 8. Ito ang kawe. Magulang to. Wala. Nakuha ni number 0. Kuyang naka-block. Basko. Number 9. Ito kalaulog ko. Nakuha ni number 0. Basko 8 ball. Inasa kay Kuya na kay King. Kuya na kay King. Kuya na kay Samuel. Wala. Oras natin. Last 40 seconds. Joji, huwag mo na po ulitin. Nalakad ka talaga pa uwi. 37 na lang tuloy. Wala. Nakuha ni 8 ball. Jordan! Nakuha ni 8 ball. Saka J1 nga. Pasok Kuya Bron. Wow! Nasa kay Joji, alley-oop. Yan! Wala! Tapos! Tapos na. Kami na, nagawa ng pangalan na. 5, 4, 3, 2, 1. End ka na? End ka na, sir? Ay, anong quiz ko? Stop mo na. Score na.